أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 8th, this is subject English and we are reading a poem. The name of the poem is Mercy. So far we have read the poem. Now we have the questions. These are called the textual questions which we have to answer. So the textual questions of the poem are: number 1 is, where does the quality of mercy come from? Who are blessed by it? Mercy यानी quality of mercy कहाँ से आती है? Mercy means रहम and who are blessed by it. Quality of mercy, it comes naturally from the heart of a merciful person actually. And both the giver and the taker are blessed by it. यानी देने वाला और लेने वाला, यानी जिस पे रहम किया जाए और जो रहम करने वाला हो, दोनों जो है both are blessed by it. ये आती है, it comes naturally from the heart of a merciful person. It is double blessing. It is a double blessing. It blesses both the giver and the taker. देने वाले को भी और लेने वाले को भी ये bless करती है. Then we have, how is mercy better than the crown of a king? यानी mercy क्यों बेहतर है crown of a king से, यानी king के ताज से. यहाँ हम कहेंगे यहाँ बादशाह जो उसकी है crown of king से ये बेहतर क्यों है? Why it is better than this? The mercy, quality of mercy behoves a king more than his crown. It has its seat in the heart. It is a divine quality and the chief attribute of God himself. So it is better than the crown of king. Mercy जो है, जो रहम है, इसकी जगह इंसान के दिल में है. यानी अगर इंसान किसी पर रहम करता है तो पहले उसका दिल इसके लिए मुतमईन होना चाहिए. यानी उसका दिल एक्चुअली उसके लिए तैयार होना चाहिए कि हाँ, इस बंदे पर मैं रहम करूँगा. ये जो है, ये क्राउन ऑफ किंग से बेहतर इसलिए है क्योंकि जो मर्सी है उसका यहाँ पे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं. उसका हिसाब जो है वो उसको जज़ा मिलेगी, लेकिन वो आखिरत में मिलेगी. मुसलमान को इस पर भरोसा है कि आखिरत में उन्हें जज़ा मिलेगी. जो वो नेक काम करते हैं उसके लिए उन्हें जज़ा मिलेगी. तो इसीलिए it has its attribute of God, chief attribute of God himself. यानी इसकी जो क्वालिटी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसकी सीट है वो इंसान के दिल में है. दूसरी बात ये इसलिए बेहतर है डिवाइन ऑफ किंग से क्योंकि उसका जो जज़ा है वो यहाँ पर मिलने वाला नहीं है. यानी उसका तो मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को इस चीज़ पर भरोसा है कि आखिरत में मिलेगा. What does scripture stand for? Scripture, how does it affect the king? Scripture means एक यानी कसम की लाठी जो बादशाह जो है अपनी बादशाहत में इस्तेमाल करते हैं. It stands for the earthly power of the king. It is a symbol of his fear and his royal power. The great fear of king is only due to their power. क्योंकि किंग जो है वो तब ही माना जाता है जब वो पावरफुल हो. यानी अगर उसके पास इतना पावर है तो तब ही हम इसको किंग
کے پاس اتنا پاور ہونا چاہیے، وہ پاورفل ہونا چاہیے، تب ہی ہم کہیں گے کہ یہ بادشاہت کے قابل ہے. یعنی سکپچر مینس یہ عصائی شاہی بھی اس سے کہتے ہیں، یا ایک طرح کی لاٹھی جس سے بادشاہ لوگ اپنا تخت سنبھالتے وقت اپنی طاقت کی نشانی کے طور پر تھاما کرتے تھے. یہ پرانے زمانے کی بات ہے. تو یہ ان کے طاقت کو ایکچولی اظہار کرتی تھی. When does earthly power look like God? God is actually, God is powerful. He judges mankind for their action, but he always seasons his justice with mercy. So when a king tempers his justice with mercy, his earthly power looks most like God's power. ایک بادشاہ جب کسی کو معاف کرتا ہے، حالانکہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن جب بادشاہ کے پاس کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب وہ معاف کرتا ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہے نعوذ باللہ کہ میں نے وہ کام کیا جو خود نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کرتا تھا، یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا ہے. یعنی جو کام اس کے ذمہ تھا وہ میں نے کیا. اس ٹائم اس کو یہ لگ رہا ہے، حالانکہ وہ تو انسانوں کو اس دنیا میں معاف کرتا ہے، کنگ بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں معاف کرنے والا ہے. تو اس میں بہت فرق ہے، اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو he looks like the gods, he looks like God's power, یعنی looks most like God's power. جب وہ زمین پر ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں ایسا کرتا ہے. تو اس میں فرق ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم کنگ کو ایز مسلم ہم اس کو گاڈ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے گاڈ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا میں ایسا کام کر سکتا ہے. تو وہ کسی کو معاف کرتا ہے، جب اس کا مسئلہ اس کے پاس آئے تو وہ ایسے کام اس دنیا میں کرتا ہے. یا دنیا مز ہیکہِ سُہ کٔرِتھ، چونکہ ٲخرتس مز اکوے معاف کرن وول، سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ پان. تتہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ معاف کٔرِتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی. باقی وسلام.